Paubos din. Sige. Okay. Maayong buntag! To all symbolize all over the place, a beautiful, beautiful Sunday, everyone! Indeed, it is a beautiful Sunday! Yes, and to you, maayong adlaw sa imo diha. Maayong morning sa imo, kuya. Siguro, let us take this opportunity kay naa naman ta karon, naamo sa inyong sala, naamo sa gawas, or any place where you are in. Let us take this opportunity nga magkinumustahay ta. Yes, as Okay always. ra ba na? Okay ra ba na? So, gusto nako nga kung naa kay tapad diha karon murag luya man ang imong tapad. Kumusta ha siya lamanuha? Kamusta, kuya? Pangutan akong namahaw na ba siya? O pangutan akong kumusta ang iyahang simana? Yes. Because we are not just here together to nga magsimba, but to have fellowship with Yes, one another. Indeed. Yes, kuya. And indeed, as we do that, no, sa ato nga naga-fellowship na ta sa ato mga kauban sa simbalay, of course, when you kanang magkamusta ka sa ilaha, no, hataga po sila nindot may ngisi, dili dapat Yes. mawala, no? And of course, no, before we go on sa ato hang new Sunday today, kuya, no, let us do a little bit of recap sa message nato last Sunday, which is about keep hold, no? Keep hold of Keep God's hold. blessing that He gave you. And isa sa nag-impact gid sa ako, kuya, sa message is katong giingon ni Pastor Ian nga, God can do greater things than healing. Amen. Amen. So I know that God is indeed the same God yesterday, today, and forever. Amen. Ato jong hawiran ang pinakadako nga panalangin nga gihatag sa Ginoo Yes. sa ato. Amen. And without further ado, dili na nato dugayan aya kay Yes. nakita nako nga gapanikad na jud sila nga mo-worship, mudahig Yes. sa Ginoo. Sige, akong gihangyo ang tanan nga manindog. Kung naa kay tapad diha nga galuya-luya ina sa manindog ta. Manindog ta. Sige, and before we start our worship, let me share this verse to all of you. In the book of Philippians chapter 4, verse 4, ana sa diri, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Sige, Rejoice. tapi ka ang imong tapad, insa tapi ka sa ina sa rejoice. Rejoice! Sa Bisaya pa, pagmaya. Pagmaya. Sige, adto ta sa verse 6. Shortcut ta sa verse 6. Ana sa diri, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Wow. Amen. Ayaw daw kuno og kabalaka sa bisan unsa. Instead, iampo tanan diha sa Ginoo. Yes. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen. Amen. And in the last verse, ana sa diri ay, then you will experience God's peace. Wow. Kalinaw nga walay sama, which Amen. exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Don't you know, I don't know if you realize, but time really runs so fast, Aya. Paspas kayo ang panahon, Jud. And then, this is one thing that really strikes me, ba? That in this world, you might have different worries in your life, but when you have God's peace in your heart, then you can face everything that you are going through. Amen. Because you know that God is with you, and Yes, God will amen. always with you, and will Amen. never leave you till the very end of the age. Amen? Amen. Ingnan na po ni mong tapa, dili ka pasagdan o dili ka biyaan sa Ginoo. Amen. Come on, let us all raise our hands towards heaven as a sign of surrender, and let us pray personally in the Lord. If you want to tell anything in the Lord, then just tell everything. And if you have something that you are going through today, then this is your perfect opportunity to be open in the presence of God. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we bless you, God. We worship you. And Holy Spirit, we allow you to take over into our hearts, oh God. Then in every situation, tanan mga kabalaka nga among ka-experience karon, oh God. Lord, imong pulihan o kalipay, imong pulihan o kalinaw, o imong pulihan, o God, o walay sama nga gugma, o God. We give you praise, honor, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's worship the Lord. Yes, hallelujah. Let's give Him a clap of praise. Let's celebrate His goodness. Hallelujah. To all symbolized, let's give Him a clap of praise. We worship You. We adore You, Father. Hallelujah. 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 God. Woo. Hallelujah. We worship You.
Jesus. Come on, let's sing a song. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison door. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. This song. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And He won't be quiet. We shout. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And He won't be quiet. We shout out your praise. Oh, we shout out your praise. Hallelujah. We sing to the God. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. He hung up. 'Cause He hung upon that cross, then He rose up from that grave. My God. My God, still only souls away. There's joy. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And He won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout. We shout out your praise. Hallelujah. Come on, let's declare. Hallelujah. We were the beggars with no royalties. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Oh, there's joy. There's joy, come on, house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place, and we won't. We shout. You're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. Oh, we shout out your praise. Oh, we shout out to praise. We shout out your praise. Oh, we shout out to praise. Oh, we shout out your praise. Oh, we shout out your praise. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name. Come on, just raise your hands wherever you are. Asa makaron. Just close your eyes and raise your hands. Just surrender everything to the Lord. Don't mind everything that surrounds you. Just be at peace in the presence of the Lord. Hallelujah. We recognize your presence in this place. Hallelujah. Where would I run into the throne of mercy? Where would I kneel but at this
great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. We are forever yours. There is a King, there is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to goodness. Wonderful, you're wonderful. Here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus.
We thank you, Jesus. Come on. So here we bow. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Oh, we worship you. Oh, you're such a holy God. Come on, just continue to linger in the presence of the Lord. Hallelujah. He is a holy God. Holy, holy. Holy, holy is the Lord God Almighty. We sing holy, holy is the Lord God Almighty. We sing holy, holy, holy is the Lord God Almighty. We sing holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy are you, Lord. God Almighty. We sing holy, holy is the Lord God Almighty. Oh, magnify the Lord. Let us exalt His name. No one beside you, Lord. Honor and praise are yours forever. Oh, magnify the Lord. Let us exalt His name together. No one beside you, Lord. Honor and praise are yours forever. We sing holy. Come on, just lift up your voices to the Lord. We sing holy to you, God. God Almighty. We sing holy. We bow down. Is the Lord God Almighty. Oh, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. We sing holy is the Lord Almighty. We sing holy. We thank you, Jesus. Holy are you, God. Just continue to worship and linger in His presence. He deserves all our worship and praises. Oh God, oh worthy
Oh, magnify. Oh, magnify the Lord. Let us exalt. And let us exalt His name together. No one beside you, Lord. Yes, hallelujah. Honor and praise are yours forever. In the book of Psalms, chapter 91, verse 14, if you hold on to me for dear life, if you hold on to me for dear life, says God, I'll get you out of any trouble. Amen? No? You know what? The writer, no, the psalmist, I believe, no, it was David who really have this kind of experiences sa iyang life. Based sa iyang experience, he wrote these words. This is the God that we serve. No? Kaya sabi niya, kung imong isalig lang imong life diya sa Ginoo, igawas ka sa Ginoo sa imong kahimtang. Amen? Ha? Muna nga some of you na nasa Simbalay karon, naka-experience ka sa mga kahimtang nagdiin gipagawas ka sa Ginoo. Wala ka sa Lord, you are so in trouble, you wala kay peace, wala kay direction. But now that you are in Christ, you experience it that God, no, get you out of trouble. And the Bible says that I will give you the best care if you only get to know and trust me. Di lang kutob nga nakasimba ka kay Lord. But you know what? It's so important that you know Him very personally. No? Sabi niya, I'll give you the best care if you only get to know and trust me. No? You will experience the goodness of God in your life if you know Him. No? Verse 15, ingon siya diha. Call me and I will answer. Muna nga sa prinsipyo sa Ginoo, no? Ang taong nagatawag kay Lord, ang mga taong nagatuo sa iya, nagatawag sa iya, muna mga tao nga iyag yung katubagon. Mga tao nga tagaan niyang pagtagad. No? Kahit mayroon ka nga nakita ni Lord akong mga situations, God saw my situations. But you know what? God is a God of principle. Sabi niya, call me and I will answer. Be at your side in bad times. I will rescue you, then throw you a party. No, this is the God that we serve. Muna karon nga morning, whatever situations, I want you to call God with all of your heart. Whatever things you face in life, I want you to call God in your life. Now, maybe some of you, you need really to say to the Lord, God, I want you in my life. No, some of you, maybe namati karon, you're so dry for a long time. And you long for that time nga di naka-experience ka sa Ginoo. Karon nga morning, just sa imong place, I believe, nakita ka sa Lord. If you call God, He will answer you. Hallelujah. Come on, just raise your hands to Him. Just close your eyes and believe. I want you to believe it by faith. I want you to come to Him in faith. I want you to come to Him in faith. Believe that God will hear you when you call Him. Oh, I call upon you, God. In the name of Jesus, I call upon you, Father. Lord God, you took beyond my fault and saw my need. Oh, Lord, right now, Lord, we call upon you. Hallelujah. I trust you. I trust you, Lord. Oh, I trust you. Come on, say to Him, Lord, I trust you. Lord, I trust you, Lord. You see everything in me today. You see what I'm facing. You know what I'm facing. The troubles I have, the situations I have. But Lord, I know that you hear me. God, you are my help. You are my God. You are my help.
And Father, in the name of Jesus, everyone that calls you this morning, your word says you will answer them. Lord, everyone that calls you this morning, people that are in Simbalay, people that connect to us, everyone, Lord, that calls upon you today, answer them. Come on. God saw you. God sees you wherever you are. Oh, hallelujah. Jesus. And I will run to you, to your words of truth, not by power, yes, the Spirit of God, but by the Spirit of God. Yes, I will run till I see your face. Your yes. Oh, let me live in the glory of your name. Yes, I will run. Yes, I will run to you, to your words are true. Your words are true. Not by might, not by Lord, right now, let your Spirit come. Let your strength be upon your people. Yes, I will raise till I see your face. Oh, let me live in the glory. Hallelujah. Hands raised to the Lord. Just close your eyes wherever you are. I want you to come to the Lord by faith. By faith. No, whatever situations, God is telling us, call unto me and I will answer thee. Come on, I want you to call God. Whatever situations you are. Father, in the name of Jesus, as what your word says, Lord, you will answer them. You will answer them in the name of Jesus. Father, you will answer them. And I thank you that you will answer them. Hallelujah. We call upon you, God. God, you will strengthen your people. You will heal them in the name of Jesus. You will bless them in the name of Jesus. You give them peace and deliverance. Oh God, every situation will be mended. Every situation, Lord God, you're going to address it. Oh, according to your will, according to your purpose, according to your people's desires, oh God. In the name of Jesus, it will happen, oh God. It will happen. Lord, we thank you. You are a deliverer, oh God. We love you. We believe your word. In Jesus' name. Amen and amen. Lord, this morning, before ka mo lingkod, no, just say, no, God bless you sa inyong mga kauban. No, declare blessings sa Lord. No, life and death is in the power of the tongue. Mo na nga, importante kayo. If you believe, you confess it. Amen ba? No? Very strong kayo si Jesus. No, yung gingnan niya mga disciple, if you say to this mountain, be removed, and not doubt in your heart, but believe, sabi niya, it will happen. Amen? Pwede ba ka makadeclare of blessing sa imong kauban karon? Hallelujah. Kaya I want you to declare this morning, no? Declare sa iya, Lord, I declare your blessing upon your people, O God. Upon my brother today, I declare, come on, kamong nasa Simbalay. Hallelujah. Declare blessing sa Ginoo sa iyang life. Declare that God is going to guide him all the time. Whatever situation, Lord, God, I declare, God, freedom and victory. In the mighty name of Jesus, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Please be seated in the presence of the Lord. So, good morning sa tanang mga nasa Simbalay. Kinsa excited karon, na
ina-excited ko. Amen? No, kasi yung unsay, ingon sa Bible, what is inside the heart, the mouth speaks. Okay? So, atong butang atong kasing-kasing og kagutom diya sa pulong sa Lord. No? Kagutom gyud sa word sa Ginoo. No, kay kung walay gutom, walay desire, wala gyud mahitabo. Mo na nga ingon si Jesus sa Matthew chapter 4, sabi niya, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. No? Man shall not live by bread alone, but on every word. Everybody say, every word that comes from the mouth of God. No? Pag ang tao di ay nagakaon lang siya sa iyang pamahaw, paniudto, panihapon for physical, kanang nga tao, no? Dili pa siya totally nga buhi. Kaya ang buhi nga tao, di lang kay nagakaon siya sa iyang pang-physical, but tao nga nagakaon gid siya sa pulong sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Ang word sa Ginoo, no, maogi kalan-on nato kay mo na mag-guide. Now remember, physical is just temporary. Ang ato mga physical nga mga bodies are temporary, it will return to the dust. But the real us is our spirit. Amen ba? Muna'y dapat patambukon. Dapat ang ato ang sulod, ang ato ang naman tay soul, kanang gana, kanang nadyang minds, emotions, and mga senses naman sa ato ang mind, will, and emotions na sa muna atong soul. Kanang mingintag mo batigla, init kay karon, di ba? Mapaso agay. Muna siya ang nag-appeal sa soul. Dili siya ang body is just the sakuban or the scabbard kung sa sword pa na. No, but the real us is the soul nga diin ang spirit sa Lord naghatag og life. Amen? We have the Spirit of God in us. Muna dapat mag-dominate. Amen? Ang imong spirit dapat kusgad. Walay laing pamagi. It's the Word of God. Amen? Hallelujah? Kaya daghan mga tao nagkuglawas niwang og kalag. Kaya walay basa-basa sa Bible, wala gina-apply ang pulong sa Ginoo. Amen? So, ang karon nga morning, last Sunday I've talked about holding on the blessing that God gave to us, no? Kita nato tong tao that he has been in very hard situations for 38 years. But there was an opportunity nga gibuhat si Jesus nga niabot sa iya. Diya nga si Jesus na sa iyang kahimtang, nakita siya. And giingnan siya ni Lord, do you wanna get well? It's an opportunity. And this man, he received the opportunity that Jesus gave him. Naayo siya. But, pero lang makita nimo na milagruhan siya, pero makita nimo nga giingnan siya ni Jesus, stop sinning or something worse will happen to you. Pag ang mga tao dili mo padayon diya sa Ginoo, mas ngilad pa ilang mapaingnan sa life. Hello, amen ba? Muna nga ang pag-alagad sa Ginoo dapat hawiran. Kay kinabuhi na. There is life. That is your real life. Amen ba? Colossians 1:16, tanawa ko si gingon dia. Ingon siya diha. Through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can see, such thrones, kingdoms, rulers, authorities, and unseen world. Everything was created by Him and for Him. Wala kay purpose pag wala ka na-connect sa Lord. You are not doing your life's purpose, the reason why you are born, if you are not connected to Christ. Hello, amen ba? Muna nga sa John 1, 3, 4, and 5, makita ni mo na the importance of Christ in the life of a person.
Because when Christ is in you, you live life. Amen ba? Sabi niya, in Him was life. John 1:4. And that life is the light, is light of all mankind. Through Him, all things were made. Imagine mo na. Pinagi kang Christ, all things were made. Ang purpose, it was created because of Christ. Without Him, nothing was made that has made. So, makita niyo na, pag wala si Christ, wala dapat na mahimo. Ngunang pag ikaw wala ka kay Christ, wadyo kay klaro. No, di ba? Amen ba? Amen? So once you are in Christ, you have to hold on. Amen? Because the greatest blessing that we receive is the life of Christ. That we know the message of God. Di ba? That is the blessing. Munang gingon sa gospel that a light shines in the darkness. In verse 5, this light shines in the darkness. It's the light of God's Word, the light of Jesus. Muna nga, the greatest blessing that you receive is, unsa man, Christ Jesus. For God so loved the world that He gave His one and only Son for us to be saved. Amen? Wag tayo mga klaro. Wala gud tayo nada nga mga tao. We are destined for destruction. But Jesus was what? He paid everything in the cross para sa ato so that we could live again. Amen? Muna nga blessing nga nangalagad ka sa Ginoo. Blessing nga na si Christ sa imo. O ayaw na ibaylo sa bisan unsa. Ayaw na ibaylo sa bisan unsa. No? Bisag unsang mga butang. Bahala diha. No? Barugan nimo. Puyan nimo. Ilaban nimo. Ang imuhang kaugalingon nga naa kay Kristo. Amen ba? That's the only way. No, nga kita makabaton gyud or makaabot or makaadto no sa unsay giandam sa Ginoo nato uban sa iyaha diha sa eternidad. Amen. So this morning also no gusto nako ni maisgutan about the challenges, no, overcoming the challenges of my faith. Kay sa ato yung kaugalingon, no, everyday nagitay mga battles sa life. Hello? Kitang tanan, we are facing a lot of battles. No, but dako kayo og kaya nindot kayo kung ang imong battle di tungod sa imong pagkabadlungon. Di ba? But ang battle tungod kay nangalagad ta sa Ginoo. That is the reason why there are some oppositions because we are making progress. Kabantay ba mo nga nung ang iro mangisog? O usigon ka sa iro? It's because nagabuhat kag movements. Pag ikaw naga-move sa mga butang sa Ginoo, normal, nagi panggamiton ang yawa. Okay? So, dito sa 1 Peter chapter 4, mamani ang ako ang devotional. Now, overcoming the challenge or the battles of my life. Now, kita nga nagapangalagad sa Ginoo, no? Pag mo yung tag-Kristohanon, dili religion. Dili siya religion. It's about life that follows Christ. Life nga nag-follow gid sa Ginoo. Dili kay pangalan lang nga Christian. Kay daghan man karon Christian pangalan lang. No? Pero dili makita sa life ang pagiging Kristohanon. Na yung mga tao nga Christian because member sila sa religion. Nga Christian nga religion. That is the reason why they call themselves Christian. But no, Christianity or the real meaning of Christianity is someone that who follows Jesus. Someone that really follows the Lord. Kaya ang mga Book of Acts people, they were called by the unbelievers. No, mga taong nag-follow kay Christ. Ang mga unbelievers may nagatawag sa ila, torang mga Christian, no? Tungod kay nakita nila si Christ sa ilang life. Nakita nila, these people behave. Hello, tanaw na yung tapad, Christian pa ba na?
pangutanay mong kaugalingon, Kristohanon bagid ka ko. Ha? Kay basin unya og pakitang tao lang. Kay kung namay mga tao mas nakaila sa imong kaugalingon, dili laing tao, ikaw mismo. Kung tinuod ba kang nangalagad sa Ginoo, tinuod ba kang nga relasyon sa Lord? Hello, amen ba? Murag gamay ra kong amigo ron kang adlaw, no? So, tulo ka butang, tulo ka battles. We Christians face. No, I'm talking about a true believer, a disciple. Amen ba? Number one, kining gitawag tog world, ang kalibutan. No? Ang kalibutan. The culture system that is saturated with numerous ungodly pattern. Ang kalibutan, grabe yun. And, hello? Because we are living in a sinful ang world. Na? Kaya nga gitawag ni siya nga when Satan faced Jesus in Matthew chapter 4, tempting Jesus, iyang ginon, I will give these things to you if you just bow down to me. Diba? Ang yawa nag-offer sa kalibutan. I'll give you, he said, if you bow down to me. Diba? So sa ato pa, he is the ruler. Tungod kay ang world was fall into sin when Adam submit his authority to the devil dito sa Garden of Eden, di ba? So, muna siya. Kaya ang Romans chapter 12 verse 1, sabi niya, as dear brothers dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Hello, amen ba? Kung nasabtan nimo ang gibuhat ni Christ sa imong life, dapat tibuok natong pagkakita ma-offer gida sa Ginoo. Amen ba? Sabi niya, give your bodies to God. Because of all He has done for you, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. But you know what? Kung basahon nimo ni nga mga butang, kung tanawon gyud nimo ang context ani ang kahimtang why Paul wrote these letters to the believers is because the believers are facing talagang grabe nga persecution sa life. Some of them are already in prison para lang sunugo na. Para patyod sila, para prison, muna'y nangagian sa early church. Kaya this letter is not just by giving, Lord, I give my body to you. No. It's about willing to die for Him. That is the kind of worship, powerful worship, gaya mong mahatag sa Ginoo, kanang dili ni mo i-deny si Christ. Willing kong mamatay. Willing kong dauban. Willing kong gabasot. Willing kong patyod. Mga lagad ko kay Jesus. That is the context, aning nga verse. Ha? Muna nga, kung ikaw mahadlo ka og pain, tungod kay nangalagad ka sa Ginoo, dali ka mo surrender, wala. Wara ka kumingking. Murag dili ka tinuod nga Kristohanon. Ka tinuod nga Kristohanon, bahalag panitan. Magpabilin nga mga lagad sa Ginoo. Ha? Bisaya ra kay ka nga Kristohanon. Ha? No. Karon lang si Mana, somebody's taga-istorya ako sa pastor. Ako siyang gipalop, ginan ko niya nga, musimba lang daw siya kung kato nga person, musimba pod. Ikaw nga, pandamay. Well, ikaw. Tao ang hinungdan sa iyong pagsimba, tao ang hinungdan nga nung maimperno ka. Mabaw. Ug way uwaw nga pagkakristohanan, di ba? Kanang di mo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo kay hadlok lutuson. Hadlok kadsawan biyayon. I tell you, layo ra kas tinuod. Dapat we have to go sa atong pag-alagad sa Ginoo. Deep commitment sa Lord. Amen ba?
Hello. Kaya karon pa lang daan, karabang Ginoo, wala ko magdula-dula sa akong pag-alagad nimo. Ha? Mga Kristohanon, maistoryahan lang, ma-rebuke lang, maistoryahan lang. Dali kayo madiskurahi, manluod. Pagkamabaw. Ayaw, dili ngon ana nga klase sa pagkakristohanon, di ka mo lahutay. Napoy uban, grabe sa kalisod kaniya to, wala gyud. Grabing ampo sa Ginoo, gipang bless na sa Lord. Oo, kita, layo bito ko nimo, imong tanawon, imong kagahapon, layo ra kay sa imong presente karon. Nya naluya ka sa pag-alagad sa Ginoo, kay nabisi ka sa imong negosyo ug trabaho. Pagkamabaw. Ayaw ibaylo si Lord, mauwaw ka. Hello, amen? Ayaw ibaylo imong pag-alagad sa Ginoo, imong commitment sa pag-alagad sa Ginoo. Maulaw unta ta sa Ginoo. Ha? Nagpasabot lang na nga mabaw kayo imong connection sa Ginoo. Mabaw ra kayo. Hello, amen ba? Tanay mong tapad. Inamurag kita ang topic ron ba, di ba? Murag si pastor, nakabalo nimo, di ba? Ang uban, basta lang, di ba? Daily siya. We are living in the last days. Maybe some of you, do ang world, muna'y naghatag sa imo og ano. Nagunaw na nimo nga nag-provide nimo, pastor mo nang nawala kay kus Ginoo, pastor, kay sayang kay negosyo nako. I pray makasabot ka karong adlaw. Amen ba? Oo, kaya ang kalibutan nag-offer og mga butang para mawala. Number 2, sabi diha, verse 2. Don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Imong utok usabon. Kaya dako kayo ang rule ang transformation sa imuhang mindsets. Transformation sa imong utok, dako siya kayong impact sa imuhang pagkinabuhi. Hello, amen. Kanina na ko'y nabasa, no? Kung unsay imong ginabasa, mo na'y magporma sa imong life. Hello, amen? But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will. Imagine nimo na, to know God's will for you, saman, you have to change the way you think. Dili pareha sa pattern, kind of thinking sa kalibutan. Nga mabuhat nimo ang, mahibala nimo ang will ni Lord sa ibang life. So then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Muna nga kailangan nato masabtan nato ni nga mga butang. Never allow the world may mag-dictate sa imong life. Dapat makasabot ka na, hey, I belong to another world. Muna ingon ni Peter, we are aliens. We are temporary. We are strangers of this world. Kini nga kalibutan, ingon si Peter, dauban na ni sa Ginoo. Muna nga ga-focus ka pagmayo sa mga temporaryong butang nga sunugon ra ni Lord sa unahan. But I am not saying na di na tamaning kamot. No. I'm talking about kung butang naman lang ang hinungdan nga malayo ka ni Lord. Dili siya worth nga maimo ang tanan pero wala ka. Muna nga ang pag-alagad sa Ginoo nay sakripisyo. Amen ba? But I believe siguro na pinagkigon, seek God first. Amen ba? And all these things will be added unto you as well. Dapat sa atong mindset, sa atong hunahuna, ang mga butang is just addition. Musunod lang kay nangalagad ko ni Lord. Ayaw butang ang sunda. Ayaw sugot ka, naluya ka sa imong pag-alagad sa Ginoo, nawala ka sa dagan sa
tawag sa Ginoo sa imong life kay sige ra kag after anang mga butang. Lisod kayo na eh. Amen ba? Hello, amen. Ha? Sa negosyo, trabaho, abti kayo. Pero sa mga butang sa Ginoo, luya. Sakit ako lawas. Maglisod ko abanti. Ayaw, anak. Tanaway mo kagalingon kung Ginoo pa ba'y nagpuyo diha. Hello, amen ba? Oo, tanaway mong tapat. Nagsunggo na siguro na. Hello, amen? Hapdos. Praise God. Pasalamat ka sa Ginoo, gi-correcta sa Ginoo tanan. Amen? Di na lang siguro na ako nitiwason. Kadua, ng mga battles sa itong ginafesh. Kaya, by the way, no, the parable of the farmer, di ba? Yung seed na fall dito sa land or sa pathway, hard heart. Tama? It talks about the hearts, the condition of the hearts of the people. Nakadawat sa Ginoo. Mga taong nakadungog sa word pero gi-reject. Mga hard hearts. Kadua, batuon. Shallow heart. Nakadawat sa word sa Ginoo. Lipay kayo, salamat kayo. Alamig kayo si Lord. Di ba? Pero sa pag-abot na sa init, mga persecution, nalaya. Kaya nga naman, mabaw nga klase sa commitment sa pag-alagad sa Ginoo. Hello? Katulo, sampiniton. Kistuhanon, nga nakadawat sa pulong sa Ginoo. Pero, saman, grabing attachment sa kalibutan. Ingon ang Bible, nag-joke ang mga worries of life. Muna nga wala na himong mabungahon sa Ginoo. Mga Kristohano na ramang gyapon sa church, wala lang nakabunga. No? Kaya nga naman, choke kayo sa kalibutan. No, I pray today and declare today, mga taong seryoso kay Lord, ginauna si Lord, I pray and declare nga i-bless yun mo sa Ginoo pagmayo. I pray to God and I declare it in the name of Jesus. Tagagdag kong oportunidad, mga taong maninood sa pag-alagad sa Ginoo. Padatuon ni Lord. No? Sa sayon nga pamaagi sa Ginoo, dili lisod si Lord. Si Pedro, way kuha. Pero sa diha nga si Lord, uban na sa iyahang baruto. I tell you, buntag sayo, no, mga imposibleng panahon. Ang uban dili gyud makakuhag isda sa buntag. Pero makita nimo tungod kay si Pedro na minaw sa Ginoo, ni obey sa Ginoo. Uban si Lord sa iya. Sa diha nga naga-obey siya, gipanalanginan siya ayo. Kaya sa tanan nga mo-obey gid kay Lord, akong gi-declare, panalanginan ka sa Ginoo pagmayo. Amen. Amen. So ikaduha nga mga battles that we face is what? The flesh. Everybody say, the flesh. The flesh, our old nature. No? The passions of the flesh, mga kailibgun sa unod. Kitang tanan because this is our old nature. Sabot ba tani? Ha? Sa una, dili man ta conscious sa nga mga butang sa diya nga wala pa ta kay Lord. But now we are in Christ, no? In 1 Corinthians chapter 5:17, the old has gone and the new has come. Imong ginapuy-an ang imong bag-ong pagkatao diya kay Kristo because you are born new in the family of God. Dati wala si Christ sa imo, kaya you have this kind of things sa imong kinabuhi. That is in Ephesians chapter 2, no? Tanawagan ng Ephesians chapter 2 verse 1. And siya, as for you, you were dead in your transgressions
and sins. This is who we are before, dead, in which you used to live when you followed the ways of this world, the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work to those who are disobedient. Also, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving wrath. This is who we are before. Ha? Mga kiat ug ulagan, di ba? Hello? Ang atong gusto para lang sa atong kagalingon. Matagbaw, malingaw ang atong unod. 1 John 2, chapter 16, verse 17. Unsa giingon diha? The world offers only cravings for physical pleasure. Nasa kalibutan. Physical pleasure. The cravings of everything we see. Grabe, no? The cravings of everything we see. Remember, what you crave is where the place of temptation. Hello? I was reading the book of Matthew. Sabi niya, Jesus was fasting 40 days. And he became hungry. And the devil came and tempted him. Kaya we have to be careful in the places sa diha nga naatay weakness. Because ang temptation nasa lugar nga naay cravings. Hello? Kanang panahon nga kanang bitong nag-fasting ka, pero nganong sa Jollibee man gyud makigmit? Mag-meeting, di ba? Grabe talaga. You torture yourself. Ha? Morning nasa kalibutan. No? Morning nasa physical na to. Cravings of everything we see. The pride of our achievement and position. Hello? Kapayaso na rin kayo ito ba? Nakahuman lang og kurso. Magpa-share na. Di ba? Di na mulingig dito wagog, sir. Hello? Mga material lang ang na-achieve sa life. Tanay mong tapat, bina nga murag kita ng duha ba? Amen ba? Ha? Hoy, paminaw. Kung niangat ka sa mong life, tanawag unsa ka before. So wala pa ka sa Ginoo. Kung nanangalakad ka sa Ginoo, niangat ka, muna ka nunay ginaingon ni Bishop Oriel Samo. Bro, alalahanin nyo, lupa pa rin yung inapakan nyo. Hello? Kung i-bless ka, ayaw kawan. Pag i-bless ka, ayaw kawan sa imong pamati pagyapon. Amen? Pamati. Inutawad, pamati. Paistorya. Patudlo. Mungkin nagingon ni Pastor Lagat sa mo. Sabi niya, it's about, I think, Matthew chapter, about Jesus, no, nagkuha siyang bata, igipatindog sa mga disciple. As long you become like a child, you are not worthy to become what? Pagkana ba siguro ito pagka-istorya? He asked us about, nganong bata man ang gihatag? Nganong bata man? Kaya nature sa bata, yun, gusto sila giyahan ganunay. Gusto sila tudluan, mamati. Muna akong mentor na kanang pasumbingay lang ba? Kaya bantayanan kayo ang atong mga kasing-kasing nga sa diha nga mangangat na ta, managko na ito mga ministry, pambless ta, murag di na ta, gapatudlo. Mura o gusto na ito nga, maglain-lain na ba? Sa dili siya. Kaya pamaagi sa Ginoo, di man lang yung pag-angat, but also ang paglahutay. Kaya ang pagtudlo o pagpailalom kanunay
sa imuhang leader nakaproteksyon sa imuhang kinabuhi. Hello, amen ba? Nasabtan ba nato na? Kasi design niya ni Lord. Ing ana ang pamaagi sa kingdom sa Ginoo. Okay? Ikatulong. Ang yawa. No? 3 battles Christian face. Number 3, the devil. But the Bible says, 1 Peter chapter 5, verse 8, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to be devoured. Hello? Stand firm against him and be strong in your what? In your faith. Kaya when Jesus spoke to Peter, sabi niya, Peter, Satan asked me to sift you like a wheat. Unsa yun ni Jesus, I pray for you, Peter. Unsa nga prayer? I pray for you that your faith will not, what? Will not fail. Kaya, usa sa mga way to stand up against the devil is what? Unsa man, ang imog yung pagtuo sa Ginoo. Hello, amen? Stand firm against him. No? Barug ka. Against him. Inam tapat bi, against sa dili kay ni barug ka nga nag-uban mo. Ni barug kay nang inagbaya mo sa yawa. Against him. Sabi niya, be strong in your faith. Nangalagad ko sa Ginoo, iya ko ni Lord. Di ba? Remember that your family of all believers all over the world is going through the same kind of suffering as you are. No? Kaya nga ang attack sa yawa is your faith. Hello? Muna nga, mudaog ka sa yawa sa pamaagi nga magpabilin kang magtuo mga lagad sa Ginoo. Applying the blood of Jesus, that is what the Bible is. No? Gipakita sa scripture, Revelation chapter 12. Sabi niya, they overcame him by the blood, by the word of testimony, and by the blood of the Lamb. They triumphed over him by the blood of Jesus, the blood of the Lamb, and by the word of their testimony. Amen ba? Hello? Ang yawa, di makapildi nimo. Ganang alagad sa Ginoo. Amen? You could resist the devil. Ang yawa, kutob na sa temptation. Kutob na sa hunghong. Pero you could resist him. Muna nga mamati ka sa kay Lord. Mamati ka sa pulong sa Ginoo para mo barog imong pagtuo against him. Hello, amen? Okay? Nasabtan natin na how we overcome the challenges of my faith. Kaya, no, muning mga battles na to, nga ginatubang as believers, then, unsaon na to nga ma-overcome. Mudaog ta sa mga battles na to. No, number 1 is to arm ourselves. Arm ourselves with what? The attitude like Christ. Or arm with the same attitude with Christ. No, there is sa verse 1, sa 1 Peter chapter 4, mong giningingon, so then, since Christ suffered what? Physical pain, you must arm yourselves with the same attitude he had. And be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. Now, makita nimo, ang buot pasawat is, there was a battle sa usa ka believer nga unsa man, mabalik siya sa sala. Mabalik siya sa iyang karaang kinabuhi. Hello? Pero, ingon siya, si Christ, unsa yun niya da? Nasa attitude.
nga wala gid siya ni give-in sa unsa may kahimtang nga diin gidala siya ba. Kaya usa sa way for us nga mag-overcome, no, let's arm ourselves. The same attitude with Christ, no? Attitude, pasabot, it's a mental position when it regards to the truth. Mindset, tawag mindset ba? Mindset. Oh, mindset ka anak ka sa Ginoo. Mindset nga, mudaog ka sa tanang mga battle sa life. Kaya kung there are battles sa life, automatic yung utok mo yun, mudaog ko. Hello? Naman tapad, mindset. Oh, pag naay mga temptation, mudaog ko. Pag naay temptation, dagan ko. Ana, dapat. Kaya nga si Jesus, kahit ang yawa na niatubang sa ihagyod, grabe nga offer, wala siya. Gigutom siya, giopiran siya, gi-challenge siya. Ang yawa, nihawa na lang. Oh, wala gi-design ang yawa nga makapildi sa mga taong na Ginoo sa kinabuhi. Oo. Muna kung ikaw na nakakay Kristo, dako si Kristo nga naani mo. Sabi niya, greater is He that is in you than he that is in the world. Dapat mindset na, mudaog ko. Sige daw, hapakaran mo tapad. Mindset. Madaogon ta. Mindset nga po padayon. Amen. Mindset nga walay discourage. Amen ba? Ana lagi ako mentor. Nga nang madiskurahin man ka? Nga nang maluya man ka? Ang pulong sa kiyo nag-ingon. Di ba? God does not give us the spirit of fear, but He give us the spirit of power. Gahom lang nasa imo ha. Si Kristo nga nanimo, the Spirit of the Lord that is in you is power. Nga nung mag-brown out man ka nga, generator mo lang nasa imo. Tanay mo matapal mo, dapat mo siga ka. Hindi kayo gasiga lang imong mata. Nya, dili ka padayon sa Ginoo. Dapat siga sa pag-alagad sa Ginoo. Hello, amen ba? Ha? Ano mindset? Oh. Kaya makita niyo si Jesus, even in crucifixion, He has the power. Imagine lang nimo na nangutan na lang ang sundalo sa iya. Kisa may Jesus ninyo dire, payag ako. In the book of John, sabi niya, I am. Payag I am, dito tumbatanan, bag. Nung na lang katuging na ni Lord, ingon siya nga, ang legions of angels nag-surround. Anda mo rescue na ako. Di ba? Sagpaon siya pa. Agoy. Kalami ba kayo ni mo? Siya ang nag-create. Ang tao gi-create tungod niya na nagpa niya. Di ba? Tanaw na ni mo, pisliton tanong kakaroon na. Pero wala niya nagigibuhat. Amen? Kasi yung mindset niya is, I have to rescue humanity. By my death on the cross. That's the only way. I have to obey the Father. No? Kahit ingon ani ilang gibuhat sa kwa, dili ko mo give in. For me, gina-challenge yun si Jesus atoy. Butan mo kay Jesus. Yes! But dito sa temple, si Jesus, panlabay ba niya mga lamisa dito? Ito pagsulod niya sa temple, naghimong market, di ba? Ipanglatigoto niya ang mga, unsa dito, ipangyabong mga lamisa. Di ba? Niya kung basahon mo si Jesus in the book of Revelation, di ba, His eyes is blazing fire. Muna iyang pagkakinsa siya, di ba? Pero, tungod sa intention, sa tuyong aluwasan ta, naasya sa iyang huna-huna. Di ko mo give in ani mga bataan. Kini mga tawhanan ning nagbiyabiay, nagkorona nako, nagbunal nako. Ay nako, kay nga naman, ang akong victory, dili pagpildi nila, kundi akong victory, pagpildi sa sala, pinagi sa akong kamatayon. Muna nga sa iyang kamatayon, kita na nga luwas. Amen? Kita na pasaylo. Kita na dool sa axe, na open
ang unsay nakasiparar sa tawag sa Ginoo, naabli. Muna kita makadoon sa Ginoo, makaampo sa Ginoo, makasimba sa Ginoo. Pero kung wala nang gibuhat ni Jesus, I tell you, layo ra kita sa tinuod. Hello, amen? Inaman tapad, arm yourselves with the same attitude of Christ. No? Mind setting. Amen? Pangalagad yun, pangalagad ko sa Ginoo. Amot lang sa inyo, naka-istorya, nakaampo ba mo sa Ginoo heart to heart? Karang heart to heart yun, gaampo ba nga Lord, bisag unsay beta mo. Mga lagad yun ko sa iyo. Pero kung nangalagad ka tungod lang sa mga butang, muna pag naikalisod, di ka galawtay. Istorya si Lord. Ako, witness ng kanang exit sa Limkit kay, kanang padulong sa firing line before, kanang nga area diha. Hindi ko malimot diha. Multicab akong gisakyan to, puno sa tools ang ako ang multicab, kay gikan ko nagkat-kat og mga poste. Naghila ko sa Ginoo diha. Muna akong butang mga places ka akong malinduan nga, niyo ko sa Ginoo, Lord, bisan inganani nga kahimtang, Lord. Kasi, papa ko, tulo kong anak. Isa kong asawa. Karabang, hallelujah. Pag itaon pa nimo ang ipatutoy sa panihapon, mga ana ba? Pero Lord, bisan pang unsa mga lagad. Heart to heart kay istorya sa Ginoo. Bisan unsa mga lagad, sa mga lagad sa mga. Kaya a lot of times God allow us to go through that kind of situations. Dili pag-destroy but pag-refine sa tuwa. Muna ang imuhang responses sa panahon nga nakasagrabe nga situations. I tell you, muna mag-determine asa ka sa imuhang kahimtang sa unahan. Pag ang imong pag-alagad sa Ginoo, dali kay ka matandog, dali kay ka madiskuray, no, pamasahi lang, ikasurrender na nimo. Layo man. May gani kay mo sakay ka, si Jesus gani magbaklay. Hello, amen ba? Oo. Kaya ang imong mga responses sa mga situations sa life, ngunay maghatod nimo sa asa ka ibutang sa Ginoo. Kung ikaw nga Kristohanon, dali kay ka mo give in, mo give up, I don't know, asa ka dapit sa lugar sa Ginoo. Muna nga so important, mindset. Amen? Kadua, how we can overcome the challenge of my faith. Number 2, kining word, be anxious to do God's will. Amen ba? Tanawa ang verse. You won't spend, listen, basa ang verse. You won't spend the rest of your life chasing your own, what? Desires. But you will be anxious to do the will of God. Ang uban nabalaka sa ilahang sa ilang future. Muna nga, bahala diag ko'y klaros Ginoo, basta kay maklaro na ko ang akong mga gusto. Muna daghan mo give up sa ilang mga tawag, mo give up sa ilang mga commitment kay Lord, kay magbubuhat og mga butang nga para sa kaugalingon. Hello? Ang Bible nagaingon siya, hey, do not spend the rest of your lives chasing your own desires. But you will be anxious to do the will of God. Ayaw ka balaka sa mga temporaryo nga mga butang? No? Dapat pabalaka ta na dili nato mabuhat ang will ni Lord. I tell you, ang safety o ang assured nga life, kanang life nga naa sa buluhaton sa Ginoo. Or life nga nagbuhat sa will ni Lord. Hello, amen ba? Dapat ganun yung mga utok na to ba? Importante na ako sa will ni Lord. Pero dapat mausap po mo pang huna-huna. Kung naka sa will ni Lord, naada po ang pabor o panalangin. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.
Tama? Tanawin mo na nga conclusion sa Psalms 23 is because the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me to lie down in green pastures. Pag naka sa Ginoo, ilid ka ni Lord. Kaya kung si Lord nagalid nimo, naagi protection. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Naay safety. Amen? Naay pabor. I tell you, mayroon ko sa inyo, Lord, muna nga, when it comes sa mga butang, material nga mga butang, usay mo di mo na itong espirituhanon tanan. Hello? Lord, makanegosyo ko, Lord. Pagsugod na. Gusto mo po niya nga si Lord Gyoy, mamaligya dito. Muna yung mga mali nga mga utok ba? Kung nag-pray kang negosyo, God will grant the desire of my heart, then do it. He gives you the ability to produce wealth. Pinagi si mga abilidad na kay buhaton. Amen? Na kay buhaton. Di kay Lord. Nagatawag ba yung gugod karoon na Lord sa kong kwarta, madato ko. Tinood ba na? Pero alang-alam mga hulog lugar na si mga tubangan, pagbata di mo, lugod. Katapad ka bang kag hold upper kung ingon na may tabo. Dili. God will bless the works of your hands. Kaya naturalis. Ang word bito, sabto it's tawag og kanang common ba? Natural. Daghang mga tao, kabantay mo nga daghang mga tao wala gid mga lagad sa Ginoo pero maayo ang ilang mga finances. Kasi kanang mga material nga mga butang, mga finances, ayaw tanan trabaho buhata, paghuna-huna, patudlo, estadihi, pagbuhat, negosyo, ana siya. Hindi magsigil, Lord, I pray, madato ko, 6 digit ko. Lord, pagtuon, saan pagkuha ana. Amen ba? Lord, naghatag bayog ko, nagpugas ko, as God will bless the works of your hands. Sa Bible, ang liway trabaho, di angay magkaon. Di pa kanon. Madiri sa balay, kung mga bata, gina-istoryahan ako na hinay-hinay. Di na ako yung kamuham, umikaw na. Magano mo, maayo kayo kung namoy mabuhat. Makaproduce mo. Kay by the God's design to every one of us, according to the book of Genesis chapter 2, sabi niya, di ba? Be fruitful. God blessed them and said to them, be fruitful. Tama? God blessed them and said to them, people, the person na nasa Ginoo, sabi niya, be fruitful. Yan ang tapat, be fruitful. Dapat na kay production, na kay maproduce. Hello? Hello? Gusto ka mo angat in the area of these things? Dapat na kay mapagawas, na kay mahimo, na kay maproduce. Then increase in number. It talks about you multiply it. Subdue or take dominion. Sugo ba na ni Lord? Decide na ni Lord sa imo, ha? Amen? Tanong mo tapat, mindset ba? I asked my son, one time nagmotor mi nag-atumiyog somewhere in Kinugitan. Ako siya ginanak. Pila ka pula nga auto imong nakita? Pula nga sakyanan. Wala ko nakita di. Kumaw gina sa kinabuhinak. Pag wala kay ginapangita, tanang oportunidad, mulabay lang. Pero na kay ginapangita nga oportunidad, dili nimo palabayon. Bisan
Kung nga, may lagay ko nga, iha pa ang pulang nga sakyanan nga imong makita. Kay, kada usa nga imong maihap, na kay makuha niya. I tell you, bisan siguro nakaparking sa sulod sa balay, hunungan nyo na, tuwa pa'y isa. Kay pag ang tao mangita lang, I tell you, di na may mutang, mangita yun na. Hello? Muna nga daghang mga tao walay angat, kaya wa man siya ginapangita. Wala siya gusto makita. Hello, amen ba? Sige. Muna nga, importante again, be anxious kung naman tayo babalakan the will of God. Kaya I believe everyone nga nasa will sa Ginoo na proteksyon, na pabor, na panalangin. Kaya today I declare, mga taong nagabuhat sa will ni Lord, I pray, i-bless good sila sa Ginoo pagmahayo. In Jesus' name. Amen. Mga pastor, say will sa Ginoo. Number one, naadyo ka sa Lord. That is God's will for everyone. Pag ikaw wala kay klaro sa Ginoo, paninood na sa Ginoo. Ikaduha, nga will sa Lord, pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Unsa pastor ka na magsimba lang? No. Because of Christ in you, daghan mga tao nga wala pa'y Christ sa ilang life. Atong buhaton is to share the gospel, telling them about Jesus so that they could receive life by accepting Christ. Hala, pastor, di mo kong kabaluan na. Kaya nga, magpa-disciple ka. That's God's will for you. Kaya ang mga Kristohanon lang, di magpa-disciple, ambot lang ninyo. Ha? Amen? Kaya ingon si Lord, go and make disciple. Will ba ni Lord nga magpa-disciple? That is God's will. That is God's design. Kaya dili wa ka giluwas ni Lord nga wa kay buhaton, naa kay trabaho. Oh, kaya nga dugay na ka wa gyapon kay trabaho is because tanawa unsa nang dominate kanang di ka magpa-disciple baka garbuso ra ka. Bantay na. Ha? Pero magpa-disciple ka, you are submitting yourself diha gyud sa Ginoo. Kaya tinuod gyud nga mga taong nangalagad sa Ginoo mo submitar sa mga pamaagi sa Ginoo. Amen ba? Ha? Tanawin mong tapad, I hope ka din yun napalabyon. Kaya dako kag mahimo sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Kini, importante ni. No? To overcome the challenges of my faith. Kini katulo, by what? Disconnecting your life from the activities of the past because you belong to Christ. Na kay mga activities sa past, sa wala pa kas Ginoo, dapat imo na tong putlon. Inam tapad, putla. Oo. Ayaw nag-isumpay. Muna, dagang mga tao, Kristohano, nagipagdelibera sa Ginoo, naka-encounter na, nangabalik sa ilang dating kinabuhi. Kaya nga naman, wa nila putla, gikaanugnan. Tanawa gani ang verse. Sige ngon dia. You have enough in this past of the evil things the godless people enjoy. Their immorality, the lust, the feasting, the drunkenness, the wild parties, and the terrible worship of idols. Of course, your former friends, mga ex. I tell you, kung dili ka mo biya sa imong ex, wag kay klaro sa imong next. Huh? Of course, your former friends are surprised when you no longer plunge into the flood of wild and destructive things they do. So they slander you. Makurat sila, winot sa ka. Yucks, na-born again na lugar. Hello? But remember that they will have to face God, who stands ready to judge everyone, both the living and the dead. That is why the good news was preached to those who are now dead. So although they are destined to die like all people, they will live forever with God in the Spirit.
7. The end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Amen? So, hello? Ina matapad biyahe na oy. Tanan nga mag-drug sa imong pag-alagad sa Ginoo. Nagpasabot nga dapat dili nimo na kaubanon. Hebrews, I think in chapter 12, sabi niya, let us throw off everything. Let us throw off, sabi niya, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily, what? Entangles. And let us run with perseverance the race that is marked out for us. Amen ba? Hello, inabot tapad, paninood sa Ginoo na. Oo, ayaw kawilihi. No, ang mga butang, mga taong dili mo sabay ng mga lagad sa Ginoo. Muna nga, some of the leaders, ako inon, ayaw na, Brad. Biyahin na, Brad. Ayaw na, kasi si Samuel gani, nag-ampo siya kay King Saul. Ginan sa Ginoo, Saul. Ginan sa Ginoo si Samuel. Samuel, undang nag-pray. Ayaw na pag-prayan ni Saul. Hello? Nakasabot ba ta karon? I pray nga nakasabot ta, no? Muna daghang mga Kristohanon dili gaabante na stuck sa ilahang pag-alagad sa Ginoo. Daghang tabutang buhaton nila kay Lord, daghang butang may tabo pa silang kinabuhi. I tell you, ayaw ibaylo imong future sa mga kay remember, you are created by God for Him. You are not created by God for them. You are created by God for Him. Muna, kung di sila mo padayon, di sila manindod, di sila mo sabay, biyahe na. Padayon ka sa Ginoo. Hello, amen. Number 4, atong gibasa kay number 7, be prayerful. You can overcome the challenges of life if you are prayerful. You know what? I hear this story, sabi niya, sa kasundalo gusto makigistorya kay President Lincoln. Pero wala siya time. Wala siya access ka makaadto sa presidente kay busy kayo. Muna nga, nakitan siya sa kabata, sabi siya, Col, asa na ka, Col? Siya gustong ko makigistorya sa presidente. Mao ba? Haleo, banta, Col. Gawiran sa bata to sundalo. Sundalo po, nasyak siya. So, isunod lang po siya. Pag-abot sa mga guard, ang mga guard, wala, tagaan sila access ba? Wala'y nisita sa ilaha. Padayon na ba siya? Tingnan siya. Hantod, dito na sa palace guard, wala po'y nisita. Hantod, gidala siya sa office. Yung pag-abot dito, ablihan niya ang office siya, Pa, gusto na siya mag-istorya sa ima. Anak ba na ito ni Abraham Lincoln tong mataaday? Hello? You know what si Jesus bitaw? Anak sa Ginoo, di ba? He's the Son of God. Pinagi sa iya, naabli baya ang natagaan tag-access diya sa Ginoo. Muna nga siya, ask anything in my name and God will hear you. Hello, amen? Kaya it's a challenge for every one of us. No? Ang usa sa mga powerful tools sa usa ka Kristohanon mao gyud ang prayer. Prayer could empower you. Usa sa mga butang na mahitabo sa katao, it really empowers them. Because the moment that you pray, you are communing with God. You feel His presence. Diba? If you have situations, your mind will transform according to how God sees the situations. Hello? Muna nga, ang prayerful is powerful and effective. Muna yun sa Bible, the prayer of the righteous person is powerful and
effective. Hallelujah. In the Bible, in the last one, ginabutang sa scripture, kinig, we have to love one another. Ako rin gibasa, kaya nagibalik-balik na ako, di ba? Verse 8, ha? This is the last one. Most important, di naman ito na ako ni-apilon. Pero pagbasa na ako ni verse, most important of all. Anong naaman nga verse? Sabi niya, continue to show deep love for each other, for love covers multitudes of sin. Grabe, multitudes of sin. Love covers multitudes of sin. Na yung mga tao bitaw, mga kauban, I'm not talking about, matanaw ni mo ang context, it's not about Paul was writing this letter to the, or Peter writing this letter to the unbeliever. It is the believer. So based on the context, makita ni mo, sa believer usay na bikil. Di mo muli kaya, nagyod po yung mga taong nakasala nato. Labi na yun nakautang nato. Di ba? Hello? But the Bible says, continue to show deep love for each other. I tell you, mas importante ng tawhana nga magpadayon sa Ginoo kaysa mawala tungod nimo. Hello, amen? Makain ko, Lord, hallelujah. Narabdyo kay gingnan nga leader nga, sagdira na siya. Di na ako gusto makita pa sa iya. Ko, Lord God, sorry kay Lord. You're really talking to me, Lord. Kay ko, Lord, maglagot ko sa iyang ginabuhat, Lord, ba eh. Makadamay. Makaanoy. Oo, karapang, masulti na tagi mo, karapang hagit-hagiton mo tawagin ka. Murag atuyuon, yun ba nga, makain nyo ka nga. Oh, Lord, hallelujah. Tungod ni mo ni Lord. Kay kung kita-kita las kaugalingon, ay, di na tayo. Pero saon man yun. Namagini sa Bible, most important of all pag yun. Muna karong adlaw, atong ipre mga tao, atong ikalagutan. Lord, hallelujah. No? Mga primary 12, hallelujah. Nakain ka, Lord God, give. Uy, pero I have to pray for them. Yan sa Bible, love covers multitudes of sin. Sa di na kita mo kwenta sa ilang gibuhat. Kwintahon na lang yun nato nga kita gipanggrasyahan rapod sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah. Come on, let's stand up. No, walay pildiro nga Kristohanon. Ang Kristohanon ay mga challenges. Pero ang design ni Lord, you will always overcome it. Oh God, hallelujah. Come on, let's praise the Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, let's worship Him this morning. You are worthy of it all. Oh Lord, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Hallelujah. No? Sa Christian life, sa imong pagkakristohanon, appeal yun ang mga challenge natay mga gina-face. The world na nagaintay sa ato para tamalayo sa Ginoo. Ang ato ang unod nga ato nang na-crucify, ato nang na-surrender kay Lord. Atong old nature na usahay no mo bisita ang ato mga kagahapon. Ang yawa na, but I want you to know,
The strength of the Lord is upon you. His word, karong buntagan, naghatag sa guidance. I tell you, be faithful kay Lord. That is one of the key. Having the mindset, whatever happens, I will stand my ground. Mga lagad yun ko sa Ginoo. Mga lagad nga faithful. Hindi kay mga lagad nga basta lang. Faithful. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw ka balaka sa imuhang unsa. But be sure nga naka sa will ni Lord. Nagabuhat ka sa will ni Lord, I tell you, it's part of God's favor sa imong life. Kaya nga si Jesus, gina niya yung mga disciple. Do not worry about what you will eat, what you will wear. You know? Kasi pagka na yung mga klase sa mga worries, ikaw si Jesus, mo na yung mga worries sa mga taong wakay Ginoo. Be sure. Kaya nga, ma-worry ka kung malayo ka ni Lord dapat. Because that is the will of God. And the Bible says, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Kaya salamat ka sa Ginoo, dagkong mga butang mo abot sa imo. Akong gi-prophesy in the name of Jesus. You are in the will of God, and I declare, Lord, open heaven, great things will happen to them. Favor of God, increase in the name of Jesus. Increase in the name of Jesus. Favor of God, increase ability to produce wealth. In Jesus' name be upon you. Oh, before this year ends, hey, you will see yourself being blessed by the Lord. Come on, kaya worship Him because of what God is going to do in your life. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, worthy, worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Tanahin ka na sa Simbalay wherever you are. Maybe some of you are a first-timer. You are not sure about your life condition. If you are saved baka or daily. Doing the will of God, baka wala. But I want you to know, the will of God for you, nga ikaw gyud na sa iya. That is the will of God for you. Muna, before ta mag-end, I challenge you, no, nga magbuhat kag decision to live your life in the will of the Lord. Amen? Remember that Jesus died for you. Will ni Lord sa imo nga nakasaya, will ni Lord sa imo nga ikaw masave. Kung walay lain, ingon sa Bible, John 3:16, sabi niya, God so loved the world. The world, it talks about you. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Make a choice. Make a choice of life. Choose life. Choose eternal life by believing Jesus, by accepting Him in your life. If you are that person, you want the will of God, naka sa will sa Lord, you want to have eternal life, receive Christ in your heart. Just close your eyes. Just put your hand in your heart. Ingna si Lord, Lord, I am a sinner and I need your forgiveness, God. I believe in Jesus, that He came, He paid my sin by His death on the cross, and I believe that He died, but He rose back to life.
Jesus, come into my heart. Come into my life. Starting today, you will be my Lord, my Savior, my King, and I will follow you. I will serve you. I will follow you, Lord. I will serve you with all of my heart. My life belongs to you. Forgive me of my sin. Wash me with the blood of Jesus. Today, Lord, I am yours. I am yours and you are mine. Thank you, Lord. I will never perish. I am saved. I have eternal life because of Christ in me. I will follow you. Hallelujah. Come on, just close your eyes. I want you to talk to the Lord with all of your heart. You confess everything and say to the Lord, God, I turn my life from these things. I turn away from these things. Thank you, Lord. In the name of Jesus, Father, I thank you for what you have done today. Hallelujah. Everyone that hears your word always overcome. Not only overcome, but they are blessed. They become fruitful, productive, Lord, and increase. Thank you, Father. Thank you for your word in Jesus' name. Amen and amen. Come on, a mighty hands of praise to the Lord. High five sa imong tapad niya. High five. Ina. No, ina siya. You will overcome. Walay challenges sa life na makapil din ako. Ang challenge, mag-promote in the name of Jesus. Ang imong challenge is your promotion. Come on, inam tapad. Ang imong challenges, imo ng promotion. Amen. Amen. So let's clap our hands for the Lord. Sige no, so may buntag sa tanan. So ako dahil mag-challenge sa atong giving karon nga morning. So ingon siya diri no, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So karon nga morning no, as I challenge no para sa giving, I believe that it is the will of God gyud no nga i-bless gid ang matag usa. Pero ang word sa Lord nag-ingon, do not conform to the pattern of this world. Kay ngano man ang kalibutan na siya own pattern. No, ang pattern sa kalibutan no is kanang dili lang ta mag-give kay kuan kanang lisod man or dili pa kaya or kaya si Lord makasabot raman. No, pero ingon siya dire, do not conform kay ngano man na ay pattern pod ang kingdom ni Lord. No, ang pattern no sa Lord yun is kanang maghatag yun. No, so I believe familiar ta no sa tithes and offerings, sa tithes ingon sa Malakay to give our 10% of our income no sa storehouse sa Lord because na ay protection o panalangin ay hatag ang Lord. And napod ta kaning ginatawag nga offering which is kanang to test no the generosity of your heart because ang yung paghatag sa imong offering is on top sa imo ang kanang giving or sa imong tithes, no? Pero no, so in this way no, I want to challenge yung kanang dili na to i-conform atong mindset kung unsay pattern sa kalibutan, but we will conform kung unsa gid ang pattern sa kingdom of God. And another verse no to encourage you sa giving in 1 Peter 3:13. Now, ingon siya dere, why would anyone harm you if you're passionate and devoted to pleasing God? But even if you happen to suffer for doing what is right, you will have the joyful experience of the blessing of God, and don't be intimidated or terrified by those who would terrify you. But give reverent honor in your hearts to the Anointed One, and treat Him as the holy master of your lives. And if anyone asks about the hope living within you, always be ready to explain your faith. No, so sa mga gahatag yun silang tithes and offering, maybe ang uban sa inyo ha, gina-persecute mo nganong gahatag man gyud. No, sa mga estudyante, gina-question mo sa iyong mama, no, or sa mga gatrabaho, inyong mga pamilya nganong maghatag man gyud. But tungod no kanang atong nasabtan no nga kanang mao gini ang pattern or ang pamaagi sa Ginoo, that is why we give gyud. And balik ta sa verse 13, naingon siya dere,
no? So, dapat dili ta makuan, no, kanang mag-stop og doing good, no, despite na naay mga persecution in our giving. Kaya ang promise ni Lord, no, in Proverbs 21:21, no, ingon siya diri, the lovers of God who chase after righteousness will find all their dreams come true, an abundant life drenched with favor, and a fountain that overflows with satisfaction. So I believe, no, karong nga morning, tanan gyud ta, no, is kanang lover gid ta ni Lord and willing gid ta, no, mohatag because we love the Lord. And as we give, no, ingon siya dere, on all our dreams will come true. No, I don't know sa imong gina-desire karon, maybe na kay ginatipigan diya kay na kay dream nga mga material things that you want to paliton, no, pero ingon dere ang Lord, no, nga kung unahon lang ginato siya, no, ma-receive gini mo ang abundant life drenched with favor and fountain that overflows with satisfaction. Sige, no, so manindog ta karon nga morning, and as we give, I want you to believe these words sa Lord ba, nga kung unahon lang gini mo siya, nagi pinasahi gyud nga pabor buhaton ang Lord sa imuha. Amen. So come on, you can get, no, your offering, and if you have GCash, no, you can send your offering, tithes and offering to 0935-2533-468 and 0955-184-1166. And we also have Ecclesia PS Bank account number 6-3-0-461. Come on, let's pray. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for this wonderful morning. Salamat, Lord, sa imong word, gid, O God, Lord, nga nag-change, Lord God, sa among mga mindset. Salamat, Lord, that we are not to conform in the pattern of this world, O God, but, Lord, we are to conform, O God, Lord, to the pattern of your kingdom, Lord. Even, Lord, in the areas of our giving, O God, Lord, ikaw gid, O God, Lord, bago, O God, Lord, sa mga mindset. Lord, karong nga morning, I declare to everyone who will give, Lord, that, Lord, you're gonna break, oh God, Lord, the poverty mindset, Lord, in their minds in the name of Jesus. I pray, Lord Jesus, that, Lord, ilang mga panudlanan, oh God, Lord, mag-awas-awas, good, oh God, Lord, as they give. I pray to get a bless, Lord, the works of their hands, because, Lord, you will give them the wisdom, Lord, to produce wealth. Salamat kayo, Lord, nga wala gyud mga lovers of God, Lord, nga magpabilin nga maora gihapon. But, Lord, I declare in the name of Jesus that they will live a life, Lord, drenched by your blessings, Lord God, and favor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.